Hi guys! For today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano mawawala ang watermark ng Kinemaster Application Video Editor ng libre. First step na gagawin is uninstall first the application ng Kinemaster. So, after nyo ma-uninstall yung Kinemaster, pumunta muna kayo sa Google Chrome at i-type or i-search nyo yung AC Market. Click nyo yung Crack Apps Games, then download now. Ayan lang po natin. Pagkatapos nyo i-download, open it. Click nyo yung settings. Allow app from this source. Then install. Again, antayin lang po natin na matapos yung installation niya kasi medyo mabagal or matagal po to. Depende po yun sa internet connection nyo. So, ayan na. Pagkatapos na na-install, open. Click the open. So, para din po siyang Play Store. So, makikita nyo pag na-open nyo, allow nyo lang, allow again. On sa search button, itatype nyo lang po yung Kinemaster. So, let's type Kinemaster. Ayan. Makikita nyo yung Kinemaster Video Editor. So, i-click nyo lang. Then, click the free download. Tsaka, antayin nyo ulit. Skip nyo lang to. Then, download has started. So, antay ka naman ulit. So, makikita mo na progression niya. Nagpa-progress yung pagda-download nyo or pag-i-install nyo ng Kinemaster Video App. So again, depende po yung downloading sa Wi-Fi or internet connection nyo. So, pagkatapos nung na-download na, click nyo yung settings. Then again, allow apps from the source. Then, ayan, install nyo na si Kinemaster. Ayan, napasok na natin si Kinemaster. So, same din ng Play Store. Allow nyo lang kung ano yung mga naka-pop up doon. So, ayan na. Welcome to Kinemaster. So, swipe lang tayo. And then, let's start. Yung mag-start, may mag-pop up na run analysis. So, i-click nyo lang yon para mag-progress siya. And then, we're now good to go. So, pipili tayo ng 69. And then, yung goal natin dito is mawawala yung watermark niya. So, titingnan natin kung talaga bang nawala. So, pipili tayo dito ng mga naka-install na video. So, ayan. Wala na po tayong nakikitang Kinemaster watermark. So, sana po may natutunan kayo sa tutorial ko ngayon. And if ever you want more with my videos, please like and subscribe.